Our Nepal is a rich country, not in wealth, but as a confluence of people and their cultures. Stretching from the Indian plains and jungles through the middle hills all the way to the highest peaks of the Himalayan range. It is estimated that around 125 different groups exist here. Some indigenous, others moving through the waves of wars, invasions and migrations that has happened throughout history around the Indian subcontinent and the Chinese and Tibetan plateaus to the north. The making of this documentary took us along the Nepalese border with India, searching through what remains of the old dense jungles that Kipling wrote so much about, searching for the history and remnants of the Tharu Tribe and their disappearing culture. Their culture has been existing from Stone Age times, proven by recent archaeological excavations in the district of Dang, heartland of the Tharu people since the beginning of records. सन् 1883 देखि 1895 सम्ममा जर्मनकी पुरातत्त्वविद गुडरन कार्बिनसले गर्नुभएको अध्ययनले त्यहाँ डाङ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूमा मध्यपाषाण युगका ढुङ्गे युगका भनौं विभिन्न औजारहरू फेला पारेका छिन् 2038 सालमा दिल्लीराज शर्मा सरले पुरातत्त्वविद उहाँले गर्नुभएको अध्ययन सर्वेक्षणमा बिजौरीबाट पालिसदार ढुङ्गाको बन्चहरू फेला पार्नु भएको थियो त्यसबाट पनि भन्न सकिन्छ कि थारूहरू नेपालको प्राचीन आदिवासी हुन् किनकि त्यो समयमा तराईमा बसोबास गर्ने भनेको थारू आदिवासी नै हुनुपर्छ. Being an ancient culture predating all modern religions, Tharu society is heavily connected to the land, nature and elements. They are an animist tribe. Even with the influence of the Hindu culture on all sides and the amalgamation of all Nepalese tribes by King Prithvi Narayan Shah in the 18th century, the altars and places of worship in Tharu homes and temples are still adorned by the deities of their animist culture. थारूहरूको पूजा घरमा पस्दा ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ. त्यहाँ तपाईले कुनै हिन्दू देवताहरूको मूर्ति कुनै फोटो पाउनुहुन्न. थारूहरू सुरुवाती अवस्थामा प्रारम्भिक अवस्थामा प्राकृतिक पूजक थिए, कुल देवता पूजक थिए. हाम्रो थारूहरूको सबैभन्दा ठुलो देवता भनेकै गुरुबाबा जुन यो संसारको सृष्टिकर्ता मान्ने गरिन्छ. त्यसपछि अरू देवी देवताहरू पनि छन् जसलाई हाम्रो थारू भाषामा विशेष गरी दहितहरूको हुन्छ. उनीहरूले घोडालाई मान्ने गर्छन्, घोडालाई पूज्ने गर्छन्. अनि अरूको बटुवा हुन्छ, जगन्नाथ वा घोरवा हुन्छ. घोरवा भनेको थारू भाषामा घोडा भन्ने गरिन्छ, त्यो हुन्छ. अनि साप लिउरी हुन्छ, त्यो भनेको साप हुन्छ. अनि मैया हुन्छ, मैया भनेको एउटा लेडिज पावरको सिम्बोलिक रूप हो. खेख्री हुन्छ जुन कि एउटा त्यस्तो लेडिज हो जुन कि बच्चाहरूलाई सताउने गरिन्छ भन्ने गरिन्छ. त्यो पनि देवताकै रूपमा मान्ने गर्छन् थारूहरूको. अनि बेडको लट्ठी हुन्छ, त्यसलाई पनि पूजा गर्ने गरिन्छ. बाँस भन्दा पनि कुसको कुच्चोहरू त्यो पनि देवताकै सिम्बलको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ. यसरी हिन्दू देवता भन्दा पनि कुल देवताहरूलाई नै विशेष अवसरको रूपमा पूज्ने गरिन्छ थारू समुदायमा. Tharu homes have traditionally been very large, direct family-based groups. In olden times exceeding 100 people within a space, with each married couple as its own cell within the group. In these modern times, many family groups have split for various reasons, but still, we found communities with over 80 members in a single home. मिलेर कसरी बस्नुहुन्छ त्यत्रो जना परिवार? झै झगडा हुँदैन? नै त्यस्तो आम छैन. कामहरु कसरी भाग लगाउनुहुन्छ? कसले के गर्ने? नै भाग लगाउनु त के हो? अब तिना तरकारी भयो भने मासु मिठा मासु भयो भने त्यहाँ गएर त्यहाँको त्यही खान्छन्. हामी यहाँको भरि सबैको भाग लगाउँछौं. त्यो गरेर बस्ती बाटे छुटेर खाने. Tharu houses were built with traditional materials of bamboo and earth. One house was for cooking, where one lady at a time would have the duty to cook for all the members. Another house was for storage of grains and harvests, while yet another house was for sleeping.
all members together. The homes are designed to always be airy and open to escape the humid, high heat of the jungle. In the main sleeping house, every couple would have their own room to share with their own individual family. Cleanliness was of the utmost importance to avoid diseases and illness. Possessions were always hung from the ceiling to keep the spaces open and clear, and to be safe from monsoon floods. Finally, the walls of Tharu homes are adorned in their own traditional arts, an art style that dates back to the Stone Age. हाम्रो सृष्टि उत्पत्तिको कथासँग जोडिएको कला छ त्यो भनेको अस्तिमकी चित्रकला हो थारू भाषामा अस्तिमकी चित्र नै भन्ने गरिन्छ तर जुन हामी कलरको माध्यमबाट जुन चित्र गर्छौं त्यसलाई थारू भाषामा रचना कला भन्ने गरिन्छ. Their art form is a tradition to Tharus. From the beginning of their history, it symbolizes the creation of the world. This art form mostly adorns the walls of their home buildings and the buildings where their food stores are housed. During the festival season of October, Tharu homes are washed wall to wall in water and mud. And again, the artwork of handprints are applied afresh for another year. चित्रहरू एउटा माटोको भित्तामा अथवा माटोको अन्न राख्ने भाकारीमा बनाउने गरिन्छ जुन कृष्ण जन्माष्टमीको दिन बिहानै व्रत बस्नेले त्यसलाई गोबर माटोले पोतेर त्यसपछि चामलको पिठोले पोतेर एक कोट बनाउने गरिन्छ व्हाइट कोट क्यानभासको रूपमा बनाउने गरिन्छ अनि त्यसमा बोर्डर बनाउने गरिन्छ एउटा आयतकारको बोर्डर त्यो बोर्डर पनि एउटा मान्छेको शेपमा हुने गर्छ जसलाई कान्हा भनेको एउटा कान्हा पछिबाट केही हिन्दू धर्मबाट प्रभावित भएको हुन सक्छ जसलाई कान्हा अथवा कृष्णको सिम्बोलिक रूप मान्ने गरिन्छ अनि त्यसै भित्र यो सृष्टि उत्पत्तिको कथादेखि कृष्ण लीलाको विविध घटनाहरूलाई चित्रण गर्ने गरिन्छ. यसमा यो मकै छ यो मकै यसमा चढाएर मात्रै हामी खाने गर्दछौं. बच्चा जन्मियो अथवा चाहिँ यहाँ के रे कुनै मान्छे मर्यो भने यताबाट हामी निकाल्दैनौं यसलाई नछोएरै हामी गर्छौं हाम्रो यतैबाट निकाल्ने गर्छौं. यो भनेको सबभन्दा स्वच्छ भनेको हाम्रो चाहिँ यही हो. यसमा हामी यो पछाडीको Large family groups have the advantage of being able to do much work together. They can farm larger areas of land, keep larger herds and flocks of animals, as well as manage hunting, gathering, fishing and construction projects without the need of outside help or labor, all while maintaining a strong standard of living. We met one large family in Pandey district who talked about how they had to move their entire home and family from the center of their village to the edge to be closer to their fields so they could protect them at night from marauding animals coming from the jungle. Especially herds of wild elephants that migrate through the year and search out farm crops to eat are especially hazardous. बाघ आएपछि त्यही हो यहाँ गएर बाटो छेक्दैन अब गएर उतातिर रमाइलो छ यतातिर सबै त हामी छेकिहाल्छौँ नि तपाईहरुले छेकिहाल्नुहुन्छ हैन अरे बाघ गोठैमा आएर मार्दिन्छ. Is it possible to imagine living in a large family with 57 members and to be able to maintain a life without family conflicts? अनि यत्रो फ्यामिली एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ छोराबुहारीको झगडा हुन्छ होला छोराले म त अब छुट्टिन्छु भन्छ होला त्यस्तो भएको छैन आजसम्म महाजोर छैन. Compared to the strict etiquette of neighboring Hindu and Muslim homes, especially around the freedoms of female members and the choosing of partners for arranged marriages, Tharus have a more open outlook. Arranged marriages do exist, but there is a strong prevalence and acceptance for love marriages, marriages where partners choose one another. This has been common throughout the times, as does the ability for women to leave their marriage for another partner. If a woman wishes to leave her married family, she simply has to pay the balance of the family's expenses, and any children remain with the husband's family. मेरो लभ म्यारेज हो कहाँ भेट्नु भएको तपाईले भवानीपुर स्कुलमा बिहे भयो अनि बाबु पाएको अनि बाबु बिरामी भएर न भ्याएन
कति क्लासमा पढ्दाखेरि बिहे भएको तपाईँको? मेरो 9 क्लास 9 क्लासमा। हजुर ए बिहे पछि पनि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर ए अन्त 10मा पढ्ने बेलामा चाहिँ बाबु बिरामी भयो बाबु पाउनु भयो अनि त्यहाँदेखि बिरामी भयो बाबु अनि छोड्नु पर्यो कतिवटा बच्चा बच्ची छ तपाईँको अहिले? मेरो 2टा अनि छोरा छोरी? एउटा छोरा एउटा छोरी अझै बच्चा चाहिन्छ? चाहिँदैन 2टाले पुगिहाल्यो नि 2टाको खर्च पुगेन बिहे पछि त अब घरको काम गर्नु पर्यो हैन? के गर्नुहुन्थ्यो? कसरी परिवर्तन भयो बिहे गर्नुभन्दा अगाडि र बिहे गरेपछि? के गर्ने खाना पकाउने भाँडा माझ्ने Tharu people have their own New Year time called Mag Sankranti in the month of January. During this time is much merriment and joy, but for family groups it is the time to sit together to review the year gone by and to make the plans for the coming year. What will be the aims for the coming year, such as plantations, constructions, rituals, marriages, investments, expenses and earnings. होल गाउँले मान्छे बसेर पहिलो 1 गतेको दिन बखेरी भनेर एउटा गाउँको सम्पूर्ण आफ्नो गाउँमा चाहिँ बखेरी बसालेर कति घर नयाँ बनाउने छ कति बाटो बनाउने छ कति पुल बनाउने पर्छ सम्पूर्ण गाउँको योजना हुन्थ्यो अथवा कति घरले विवाह गर्ने के गर्ने होल हामी चाहिँ समग्र गाउँमा चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ लिने गर्थ्यौं र अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ सुस्त सब हराउँदैछ किन भन्दाखेरि त्यो किन त्यसले चाहिँ महत्त्व दिएको थियो भन्दा कतिपय चाहिँ आर्थिकमा कमजोरी हुन्छ हरेक बौद्धिकमा कमजोरी हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई सहयोगको लागि त्यसरी हामी चाहिँ योजना बनाउँथ्यौं. A major trademark of traditional Tharu homes is equality between members. Every family member receives equal portions at mealtime. Clothing are bought together and divided equally. Equal division of chores and duties. Earnings are earned and spent together upon consensus. कामको परिवेशमा लिनुहुन्छ जुन अहिले धान हामी अहिले मेसिनले दाइराखेको छ हिजोको दिनमा हामी गोरुले दाउँथ्यौं दाउने काम पुरुषको हो भने महिलाको काम चाहिँ घर खानासाना बनाएर बिहान चाहिँ सबैले उनलाई नास्ता लिएर जाने र धान ओसाएर बोक्ने चाहिँ सबै मिलेर बोक्ने त्यसरी र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो थारू समुदायमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै चाहिँ चाडपर्व आयो भनेपछि हामी चिल्लो चिफिल्लो अथवा भनौं मासुको कुरो नै गरौँ त्यसरी सबै एउटा चाहिँ जन्मेको बच्चादेखि बुढोसम्म सबैलाई बराबर भाग लाग्छ त्यसलाई बठा हाल्ने Around the full moon of October-November time, young girls from Tharu homes perform an austerity ritual called Gauri Puja, where for the whole month they create a worship altar, fasting and praying for a positive future for themselves and their families. The beginning and end is a large gathering of festive quality with music, dance and feasting. पहिला तू तो पूजा कैलो हाँ हम सब के करा ले हम बालो बच्चा सब करा ले तू पूजा कैलो तो तोर सोतलो सन पुगेलो तो है ना हमार 4 के बेटा भगवान देले है अभी पुरुष हईते है सब कोन ठीक बा पोता पोती नाती नथनी सब बा पहिला जैसे कई तो लोग सी अभी करे थे कि दूसरी स्टाइल से ना वैसे कर जा. One of the most unique notes on Tharu culture compared to their Hindu and Muslim neighbors is the traditional practice of women being adorned in tattoos. Tharu women wear tattoos for different reasons. A sign of marriage is a major one. Some types of tattoos are believed to be protection from diseases. छोरा मान्छे खोर्दैनन् खुरेनन् अगाडिको जमाना छोरा मान्छे नखुर्ने स्वास्नी मान्छे मात्र खुर्ने सिन्दूर हाल्नु भयो कि हाल्नु भएन सिन्दूर अघिको जमाना हाल्दैनन् हालेनन् अब हाल्छन् मात्र खोडे खुट्टामा मात्रै खुर्छन्. Another interesting reason we found was women believe it to be a type of jewelry one they will take with them when they die. Another story has it that Tharu women were tattooed to protect them from the wants of early Muslim invaders who became unattracted to the sight of tattooed people due to Islamic tradition. को मान्छेले नबनाएपछि गरे मरेपछि स्वर्ग जान्न थियो गरे अब यो मरेपछि त यो मासु गली जान्छ यो हड्डीमा होला यो लेख्याको हड्डीमा. There are only a few types of ornamental designs tattooed on Tharu women, but from district to district the styles changed along with positions on the body. Ornamental designs tended to revolve around themes from the natural environment: peacock,
fish, ponds, trees, flowers, and so forth. The peacock theme is the most common across Eastern and Western groups. हातमा कति करबैले बारु ये गोदना गोद बैले बारे छौकी गोदना गोद आइत रहल रहर से की कोनो हिलिस लटू इंशरले गोद हिली से कहू ना लो हिली से देख के गोद आइत रहल ना त हमनी के थरुन के अपन पहचान बनाम ना वैसे हो कि पहचान गोद आइत रहल त गोद हैले बा. If the woman was from jungle areas, she would wear tattoos with animal and tree motifs. And if the woman was from an area near ponds and rivers, she would wear tattoos related to the fishes and ponds. The pond tattoo worn by Tharu women is the same design as the ponds made and worshipped during the Gauri Puja of their youth. In early times, the process of tattooing was quite primitive, using a wooden needle and natural inks. It was very painful for the women. टाटू कितना दिन हो गलो बनालाई बहुत दिन हो कथिला बनैलु ऐसी शोभाला गोधाई गोधाई का सब कभी गोधालो कि ना नहीं खाली हमी गोधाइले बाड़ी श्रीमान कथि करे छौ हैं श्रीमान श्रीमान हाउ न बैठल ह भाई गुरेश काल में ना दाई तोरा कैसन लगल है ठीक है अनि हमर दोनों ठीक दाई भैया बनत त कैसन लगता ठीक है न बनत त दुख लगता है दुख लगता तोहर लैरो बनाइ छ न दाई लैरा पनि बनाउ गरे वाला बनाइ छ कि बिना करे अथि करे वाला बनाइ छ गरे वाला बिया कइल कराए बनाइ छ न बिया गको मात्र बनाउने रे हां तनी सुन्दर बिया हजुर मलाई सानी बजाउन गराएको अनि त्यहाँदेखि बनाउनु तोहर मम्मीयो करल दाइ माइके मम्मीको पनि थियो इसे बेसी रहल कि कम रहल कम खुट्टामा काहे लागि न बनाइल यो है सानो सानो खाली मयूर कथि लागि बनाइ छ काम कहीं जाने कथि ल बना The process of ink making was also very primitive. The soot of smoke would be collected and then mixed with water from traditional tobacco shisha pipes. कतिको दुख्यो नि यो बनाउँदा है दुख्छ किन दुख्न जति हातै फुल्लेर आयो हात दुख्दिन हात बारे यो खुट्टा त हिँसम्म ओछ्यान फिटर लगेपछि पाक्छ ओछ्यान फिटर लाग्नै पाइन्न ओछ्यानमा लानै हुन्न अनि कहाँ लाने त बाहिरै बस्नु बाहिरै सुत्ने यो सन्सन त्यो यो सन्सन हुँदासम्म बाहिरै खुट्टा यसरी गराइकन सुत्ने त्यहाँ त यो खुट्टा तात्यापछि पो निद लाग्छ के र खुट्टा तात्दिन त्यहाँबाट कहाँ निद लाग्दैन निदै लाग्दैन पानीले भिजाउने हो भने ठिक पाक्छ केही गर्नु पर्दैन त्यही भित्र ओछ्यान भित्र नलग्ने त्यहाँ त नभिजाउने त्यतिकै हो अरू केही गर्नु पर्दैन. Now, however, times have changed. Kumari Taruni has been a tattoo master all her life and one of the few remaining today. She says that for the last 20 years, traditions have been changing. Modern youths are not interested to wear the tattoos of their mothers and grandmothers. Some hope to find a government job, others want to go abroad. Another common point is the belief that dark ink under the skin is a sign of socially poor people. सिगो चाहिँ के हुन्थ्यो सुइयो 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 त्यो गर्नुभन्दा पहिले यहाँ पेनले लेख्नुपर्छ हातमा कि त्यतिकै सिधै बनाउने त्यतिकै सिधै बनाउने यत्रो ठुलठुला पनि त्यतिकै आफै सिधै बनाउँदै जाने हो पहिला नछापिकिन नलेखिकिन के न के त्यस्तै लेख्ने हामीले बनाउँछौँ आफै केटी केटी एकै ठाउँतिर जम्मा गर्ने त्यहाँ त बनाउँछौँ ए बनाउनु त्यो सबैको यही नै बनाउने किन यो मजुर बनाउने नि यो मजुर अब यस्तै चल्या रीति के हैन अरु चाहिँ नबनाएर हात्ती माछा नबनाएर मजुरै किन बनाउने मजुरै सबै आगीबाट चल्या रीति मजुरै चल्या त्यो भएर Gidari Chowdhury was born in a small village in the jungles of Chitwan, now a protected national park area of Nepal, famous as a national and international tourism destination. His village and family were relocated by the government due to annual flooding,
They were moved into a more developed area with a wider social demographic. अब यस्तो तपाईको उतापट्टि सबै एकै ठाउँमा जम्प गरेर थारू बसोबास थियो प्राय आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बाहेक अरु बोलिन्थेन प्राय घुलमुल थिएन त्यतिखेर अलिकति बाहिर वातावरणसँग कुनै अब फेस गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो तर यतापट्टि मिक्स बस्तीले गर्दाखेरि सपोर्ट हुन्छ चौधरीको बच्चा चौधरी भाषा नै नजानेको पनि कतिपय सुन्नमा आइन्छ उनीहरुको अब पालन पोषण सुरुदेखि नै अब एउटा सानो अब त्यो बच्चा त हो नि तपाईको एउटा काचो माटो जस्तै तपाई उलाई सुरुमा जस्तो भाषा सिकायो उले उस्तै सिक्ने जाने त हो नि अब त्यही भएर आफ्नो चौधरी भाषा नि बिर्सिदिए Gidari shares how he remembers the time in his family village with mixed feelings. From one side, the jungle life and clean environment he misses very much, but from the other, isolation from facilities like roads and schools, as well as for doctors and hospitals in times of illness from the flooding, was very difficult for his community. मान्छे शौकीन भए नेटको जमाना आए मान्छे भात खाएर मजाले फेसबुक युट्युब तिर व्यस्त भए कतिपयले त मोबाइल चलाउँदा तरकारी भात डढाउँछन् तर त्यो एउटा बेफाइदा भयो भनौं न तर सबै बेफाइदा त छैन नेटको फाइदा छ किनकि यो इन्टरनेशनलको एउटा माग पनि हो ग्लोबली The National Park of Chitwan was created with the aim of protecting the wildlife and their habitat. Poaching was a major issue, but so was deforestation due to the expansion and demand for agricultural land for farming. राति हात्ती आउँछ 8 बजे रातभरि यहाँको किसानहरु सुत्न पाएको छैन यहाँको सरकारले केही हामीलाई हेरेको छैन र न अनाज खान पाएको छ न उत्पादन यहाँ भएको छ सबै खाएर जनावरले सकेको छ आएछ हात्ती खाएछ चित्रे जनावर आएको छ बँदेल आएको छ त्यतिकै चाहिँ नि विनाश गरेको छ यहाँ चाहिँ नि खेती किसानहरुको आउँछ सब खेतबारी गली गली गाउँमा हिँड्छ गोदाम फुटाएर धान खाएको छ पुरै अब राति निस्केर कोही बाटोतिर जान सकेको छैनन् हात्ती आउला कि बाघ आउला कि भालु आउला कि केही जन आउला भनेर सब त्रास भएर चाहिँ घरमा चाहिँ हग्ने मुत्ने गरेका छन्. Just like the tattoo tradition of the Tharus has been disappearing, so has the root culture of the people themselves. Language, traditional constructions, rituals, even their names. Now where traditional mud and bamboo homes once stood are modern cement and brick houses. Where once was hunting, fishing and farming grounds of the Tharu people are museums commemorating their history and practices. Even the family names have changed from Tharu to Chaudhary, the name of neighboring Indian landowners. यो मेरो पुन्टी यो पुन्टा